کے مطابق خداوند یسوع مسیح کی بابت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا دوسرا باب ہم کتاب مقدس میں اس کی پہلی آیات سے ہم اس کو پڑھتے جائیں گے. یہ کلام کا جو پیسس ہے, یہ جو کلام کا حصہ ہے, ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے آج اس میں سے بات کریں گے. اور آج کا عنوان ہوگا ہمارا مجوسیوں کے 3 ہدیے مسیح کی 3 خدمتیں. کیا عنوان ہے؟ مجوسیوں کے 3 ہدیے اور خداوند یسوع کی 3 خدمتیں, یعنی ان ہدیوں میں مسیح کی خدمتیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس پر بات کریں گے آج. اور المیہ یہ ہے کہ لوگ کرسمس نہیں, کرسمس ہالیڈے مناتے ہیں. آج کل جو رواج چل گیا نا, لوگ چھٹی مناتے ہیں کرسمس کی, کرسمس نہیں مناتے. اب تو پوری دنیا میں یہ فکرہ شروع ہو گیا ہے کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں, لوگوں نے نا کرسمس ہالیڈے کہنا شروع کر دیا انٹرنیشنل طور پہ. میری کرسمس جب ختم ہوتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ہالیڈے ویک, یعنی اس کے اندر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر لوگ ناراض ہوتے ہیں کرسمس, اور بڑا سوشل میڈیا پہ بڑی کمپینیں چلتی ہیں جی میری کرسمس نہیں کہنا چاہیے. تو یاد رکھیے گا یہ ضروری ہے, ٹھیک ہے, کہ 2-3 عبادت کٹھی آتی ہیں, پھر لوگ کہتے ہیں رات بھی کرنا ہے, تو پھر کئی دن صبح نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. آمین. اور اس پیغام کو سمجھنا ہے, کیونکہ یہ جو 3 ہدیے ہیں اس میں 3 خداوند کی خدمتیں ہیں, یسوع کی 3 خدمتیں. ٹھیک ہے, آج ہم اس پر بات کریں گے. دوسرے باب کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ جب یسوع ہیرودیش بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا, اور دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے گے. اب کئی دفعہ سوال کیا جاتا ہے, یسوع مسیح کا تنو بڑے دن تک کہیں پتہ ہے, تو بھئی ہیرودیس, ہمارے پاس وقت موجود ہے کہ ہیرودیس کس زمانے میں تھا, یعنی ہمارے پاس ڈیٹیل ہے, تاریخ ہمارے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, ایسے کلام جو جڑے ہنٹس نے نا, انہاں نوں پکڑ کے رکھنا ہے. آمین. کیا لکھا ہے؟ ہیرودیس کے زمانہ میں. ٹھیک ہے, ہیرودیس, اب اس کا نام میں پھر بتاؤں گا. ہیرودیس بھی, یہ بھی ایک چیڑ کا نام ہے, یاد رکھیں, سیڈ کا نام ہے. لکھا ہے ہیرودیس مر گیا اور دوسرا ہیرودیس کی جگہ آ گیا. یسوع جب ہیرودیس مر گیا تو یسوع واپس اپنے شہر میں آ گیا. ٹھیک ہے, تو ہیرودیس سے مراد یہ ان کے نام تھے, لیکن ٹائٹل پہ بات ہو رہی ہے. اور یہ لکھا ہے یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوگا. اب شہزادے پیدا ہوتے ہیں, بادشاہ بنائے جاتے ہیں. یہ بھی ذرا غور کیجیے, کیا ہے؟ شہزادے پیدا ہوتے ہیں, بادشاہ بنائے جاتے ہیں. پر کیسی کمال بات ہے کہ شہزادہ نہیں, یہ کلام کو ذرا انڈرسٹینڈ کیجیے, کیونکہ پھر ہم اس پر واپس نہیں آئیں گے, ہم آگے بڑھیں گے. کیا لکھا ہے؟ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ کیونکہ پورب میں ہم اس کا, ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. کیا دیکھ کے؟ پورب میں کیا دیکھ کر؟ ستارے دیکھ کر اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے. کیا ہو گئے؟ کئی دفعہ کرسمس دی خبر سن کے نہیں بھی گھبرا جانے ہیں, کئی تے خرچیاں تو گھبرا جانے تے کئی 3 دن بعد نہ ویکھ کے گھبرا جاندے نے. لکھا ہے گھبرا گئے. آگے کیا لکھا ہے؟ اس نے قوم کے سب سردار کہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. آگے انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں, کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے, اے بیت لحم یہودا کے علاقے, تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں, کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا. اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چھپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی. کیا کی؟ کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا. کیا تحقیق کی؟ اب میں ٹائم پیریڈ بیان کیا گیا کہ مجوسی چلے کب اور ہیرودیس کے پاس پہنچے کب ہے, یعنی جس دن ستارہ کب چمکا ہے, جس دن یسوع پیدا ہوا ہے, یعنی کلمہ مجسم ہوا ہے. ہیلیلویا. ٹھیک ہے,
अब जरा इसको मैं इस वजह से रुक जाता हूँ ताकि आपको पता है इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक लफ्ज को खोल सकें। इस वजह से फिर बार बार रुक के आपको ये कलाम पर आपका फोकस लगवाता हूँ। और इसी तरह अपने घर में भी स्टडी किया करें, आमीन। रुका करें, गौर किया करें, समझा करें बात को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, उस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर, जरा टीशी बुला के है कुछ मुस्लिम पड़े रख के है तो पूछने लगा मोहब्बत देना कि उनसे तहकीक की, क्या की कि वो सितारा, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त कर। क्या करो जी? ठीक ठीक दरियाफ्त करना। जब वो मिले तो मुझे भी आके बता, ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए। और देखो जो सितारा, कितनी कमाल गल है, सितारे साडा दिन दा चक्कर की है, मशरक तो सूरज शुरू होता है, मगरिब पर, यानी सितारे कैसे चलते हैं मशरिक से, और ये सितारा कैसे चलता है, ये बड़ी बड़ा सवाल है। अंडरस्टैंडिंग फिक्र, ठीक है, सिर्फ कलाम की अंडरस्टैंडिंग को समझिए। क्या लिखे? वो जो सितारा उन्होंने देखा था उनके आगे आगे चला, कौन नहीं रहा, उनके आगे आगे चला, आगे आगे चला। यानी सितारे आगे नहीं चलते, सितारे अपने सर्कल में उस सियारों के चिगिर्द जो निजाम है उसके चिगिर्द घूमते हैं, ठीक है। आगे यहाँ तक के उस जगह के ऊपर जाकर, कहाँ चढ़ने में, जहाँ वो सितारे को देख कर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंच कर, कहाँ पहुंच कर, चढ़ने में, उस घर में पहुंच कर उसके आगे गिर कर क्या किया, और अपने डब्बे खोल कर, क्या करके जी, एक रस्मस ते मजूसी डब्बे खोल दे, इसी अपने डब्बे बंद कर दे। की कर दे? बहुत सारे लोग की कर देने अपने डब्बे खुदावंद वास्ते बंद कर देते हैं। आगे, और अपने डब्बे खोल कर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया, और हेरोदीस के पास फिर न जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कहिएगा आमीन। अनुमान क्या है? मजूसियों के 3 हदिये, मसीह खुदावंद की 3 खिदमतें। अब ये कलाम का जो पैसेज हमने पढ़ लिया, अब इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि असी बड़ा ठहर के कि कई मजूसी, एक सितारा नमूदार हुआ है, और ये मजूसी कोई आम बंदे नहीं थे। इनको बाइबल मुकद्दस में वाइज मैन कहा गया है, दानिशमंद कहा गया। क्या कहा गया इनको? अकलमंद। और ये उस जमाना के अंदर इल्मे नजूम यानी सितारों का इल्म रखते थे। और ये जो नजूमी है, ये जो मजूसी है, आपको पता है ये मजूसी जो है, इनके अंदर खुशखबरी का काम दानियल के जमाने में हो गया था। किसके जमाने में? दानियल को जो पोस्ट दी गई थी ना, ख्वाब बताने के बाद लिखा है वो मजूसियों का सरदार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? यानी दानियल की वो जो, याद रखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर सच्चाई से आप कलाम का बीज बोते हैं तो वो दर नस्ल जो है वो लोगों के अंदर कायम रहता है। आमीन। अगर कलाम का बीज बोया गया हो जिंदगी में। अब दानियल के अंदर और फिर कलाम मुकद्दस में सितारे के बारे में लिखा है कि इस सितारे को कलाम मुकद्दस में यकूब का सितारा भी कहा गया। देखो यकूब में से क्या निकलेगा? एक सितारा निकलेगा। बैतलहम का सितारा इसे कहा जाता है। अब ये सितारा जो है, इसने मजूसियों की रहनुमाई की।
ये मजूसियों को लेके चल रहा था, और मजूसियों ने जिस दिन खुदावंद यसु मसीह के सितारे को देखा, की गल है इन्होंने काम न सन, ये भी अपना काम छोड़कर अपनी चीजें छोड़कर है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोगों के घर में यीशु होता है, उनके पास फुर्सत नहीं होती, और कई वो लोग होते हैं जो दूर से चल के मसीह के पास आ जाते हैं। हालेलुया। हेरोदिस को सरदार कहन है, पता भी सी यीशु कितने पैदा हुआ है, पर इंफॉर्मेशन थी उनके पास, पर जाने की तौफीक नहीं थी। आज बहुत से लोगों को पता तो है कि यीशु मसीह दुनिया के अंदर आया है, क्रिसमस है, पर वो हेरोदिस की तरह मसीह के पास नहीं जाएंगे। और पादियां ने कलाम दिया, गला गली खलो के खुश हो जाएंगे। जरा समझिए बात को, अंडरस्टैंड कीजिए बात को। लिखा है कि वो मसीह को तलाश कर रहे हैं, और हेरोदिस जो है वो बिल्कुल उस इलाका के अंदर है, काहिन है और लावी है, जिनको बुलाया गया और उनसे पूछा गया है कि भाई मसीह की पैदाइश कहां होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा यहूदिया के बैतलहम के। अब जब ये पहुंचे हैं मजूसी, तो मजूसियों ने क्या किया, क्योंकि 3 हदिये, मजूसी तो कई आए, लेकिन ये 3 हदिये बड़े खास थे। हदिये 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते, 3 ही क्यों सकते। कलाम दी कोई भी गल जी जो एवं नहीं लिखी गई, याद रखें कि एवं नहीं लिखी, ओदे पीछे कोई ना कोई रेवलेशन होता है। कई दफा लोग कहते ना, पिछले दिनों के अंदर बड़ा शोर पिया सी कि जी 5वीं अंजील दरियाफ्त हो गई है। तो याद रखिएगा, कलाम में 4 अनाजील का जिक्र है। कितनी? 4। 5वीं नहीं हो सकती, क्योंकि कलाम च रहनुमाई 4 दी है कि नहीं। ये 4 अनाजील जो है ना, हिस्किय्याह ने और मुकाशवा में लिखा है, मैंने 4 जानदारों को देखा। कितने? 4 जानदारों को देखा। कौन किसको देखा? मैंने बैल को देखा, मैंने शेर को देखा, उकाब को देखा, और एक आदम शक्ल को देखा। और अब ये चारों मखलूकात जो है ना, ये कितनी मखलूकात होगी? 4। एक मखलूकात नहीं है रिंगन वाली, उड़न वाली भी है, चलन वाली भी है, इंसान वाली भी और जंगल वाली भी, ठीक है, रिंगन वाली नहीं। अब अंजीलें भी कितनी है? 4। अच्छा, हुणे चक्कर च नहीं रहना। कई दफा ना असी अपनियां गल्लां नूं सच्चा करन वास्ते ना ते कलाम नूं झूठा करन दी कोशिश करते हैं। अंजीलें 4 है, पर बताती एक ही बात है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया ने ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ 4 ਆਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰ ਜਾਓ। हर रास्ता नहीं जाता। चारों अंजीलें एक ही राह की बात करती हैं, और वो मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। एक दलील में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि लिखा यीशु ने कहा राह एक ही है। आमीन। और राह, हक और जिंदगी मैं। आमीन। इसलिए 4 राहें, ये 4 बताने वाले हैं, पर 4 एक ही का बता रहे हैं। ये 4 राहों का नहीं बता रहे। और चारों जानदार, अब चारों अंजीलों के पैगाम क्या है? मत्ती क्या यीशु मसीह को पेश करता है? बादशाह लायन, ठीक है। मरकस पेश क्या करता है? बर्रा। और फिर उसकी बर्रे की पिक्चर हमें नजर आती है। तो इसलिए 5वीं अंजील नहीं हो सकती, क्योंकि कलाम के अंदर 4 जानदारों की क़यादत नजर आ रही है। आमीन। पैसेज हवाला जब मैं दे सकता हूँ, 2-3 हवाले दे सकना है। 4 अनाजील, 4 जानदार, ठीक है। और चारों पैगाम, चारों अनाजील के चारों पैगाम है। अब ये 3 खिदमतें बड़ी जरूरी थी, क्योंकि खिदमतें 3। अब बाइबल मुकद्दस में हमें, पूरी बाइबल मुकद्दस में हमें 3 खिदमतें नजर आ रही है। कितनी? 3। केड़ी खिदमत? बादशाह सोना किसको पेश करता है? लुबान किसको पेश करता है? कहानत को। और मुर्द किसको पेश करता है? यीशु मसीह के दुखों को, यानी मलाफ को जाहिर करता है। अब हम तीनों खिदमतों पर जरा थोड़ी देर जरा स्टे करते हैं और देखते हैं ये 3 खिदमतें क्यों जरूरी थी।
اور مسیح میں یہ تینوں خدمتیں کیسے پوری ہوتی ہیں. اب یہ جو 3 ہدیے نا اس کا بڑا فائدہ بھی ہوا، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ یسوع مسیح کو جب یروشلم کے اندر لایا گیا تو جو سب سے ماڑا خاندان ہوندا سی نا، ماڑا والا، او کی کردا سی، او کمڑیاں دے کبوتریاں دے 2 بچے دے کے نا، یعنی خدا نے حیثیت کے مطابق قربانی رکھی ہے. کس کے مطابق رکھی تھی؟ حیثیت کے مطابق. یعنی خدا نے کہا تھا شہزادہ یہ دے گا، عام بندہ یہ دے گا، اور جو سب سے ماڑا طبقہ سی نا پھر وہ دے گا. اور یاد رکھیے گا یہ اتنا گولڈ تھا کہ سارا انتظام ہوتا چلا گیا. یہ جو ہدیہ تھا نا یہ یسوع مسیح پہ سر ہوگا. قسم مریض کی ضرورتیں پوری ہوئی، ان کے گھر کی ضرورتیں پوری ہوئی ہیں. یہ اتنا گولڈ تھا کچھ انہوں نے دیا. تو وہ کوئی ڈک ساری 2 چھاپا نہ لے کے، ٹھیک ہے، وہ اتنا سا مڑ نہیں لے کے آئے تھے. ڈبا جی بھی جنہاں پا گئے ان تھانے بہ کے آئے سا. ٹھیک ہے، ذرا سمجھیے بات، انڈرسٹینڈ کریں بات کو. کس پہ آئے ان کو پہ. اور وہ کوئی عام بندے نہیں تھے، بادشاہ تھے، اپنے ملکوں کے سربراہ تھے، اچھے عہدوں پہ فائز تھے یہ لوگ، اور اچھا ہدیہ لے کر آئے تھے. اور ساری ضرورتیں مسیح کی یہاں سے پوری ہوتی گئی. ہیلیلویا، ہیلیلویا، آمین. آمین. تو یاد رکھنا، کئی دفعہ اسی سمجھ لیں کہ پتہ نہیں اسی یسوع کو کچھ دے رہے ہیں. یاد رکھنا جتھے یسوع آئے گا نا اتنے ساڈیاں بھی ضرورتاں پوریاں ہوں گی. ہیلیلویا، ہیلیلویا. تو جتھے اسی یسوع کو یقین نہ کراندے خدا آپ کو دے دیں گے. ٹھیک ہے، اتنے آپ بھی ساڈے بھی ہاتھ نہیں دے رہے. تو پہلا ہی ہم بات کرتے ہیں خدمت کی، وہ ہے یہ سونا مسیح کی بادشاہ کی خدمت کو پیش کرتا ہے. آمین. کیا کرتا ہے؟ یعنی بطور بادشاہ. اب یہ بادشاہ کی خدمت ہمیں بائبل مقدس میں بڑی صاف نظر آتی ہے. بادشاہت کا آغاز ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ڈیمانڈ جو تھی نا، یہ قضات کے زمانہ کے اندر یہ ریکوائرمنٹ آنا شروع ہو گئی کہ ہمیں کیا چاہیے؟ ایک بادشاہ چاہیے. کیا چاہیے ہمیں؟ اور یہ لیکن یہ بادشاہت کے بارے میں ایک سب سے پہلا قاضی تھا، کیونکہ ہمیں چند قاضیوں کے علاوہ پتہ نہیں ہے کتنے قاضی ہیں. ہمیں صرف سمسون قاضی کا پتہ ہے، جدون قاضی کا پتہ ہے، اور وہ جس نے اپنی بیٹی دی تھی، منت مانی تھی، افتہ کا، یا پھر ہمیں 2-3 اور قاضیوں کا پتہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن بائبل مقدس میں قاضیوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے، اور 30 سالوں پر یہ مہید تھا. اس میں کئی قاضی آئے. ایک قاضی تھا، اس کو انہوں نے کہا بادشاہ بنانا ہے. اس نے کہا نہیں، میں خدا کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس نے انکار کر دیا. اس کے بعد پھر حالات ایسے بنے، اور سب سے زیادہ حالات اس وقت بنے شمول کے زمانہ میں. یہ زیادہ زور پکڑنے لگی کیونکہ لوگوں کو ایک بہانہ مل گیا. کیا مل گیا لوگوں کو؟ لوگوں کے ایک ویک پوائنٹ مل گیا. اور وہ ویک پوائنٹ تھا کیونکہ آپ دیکھیے گا کہ شمول کے جو بچے تھے ان کی ذات کے اوپر کوئی سوال نہیں تھا. کس کے اوپر نہیں تھا؟ ان کی، لیکن ان کی قاضی کے اوپر سوال تھا. اس کے اوپر تھا؟ قاضی کے اوپر. یعنی ان کو کیا ہوا؟ بائبل مقدس میں جو قاضی تھا وہ وراثت میں قاضی نہیں تھے. قاضی خدا چناؤ کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ بولے قاضی کا چناؤ کون کرتا تھا؟ لیکن شمول نے پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ شمول نے اپنے بچوں کو قاضی بنا دیا. پہلی دفعہ جتنے بھی قاضی آئے ان میں کسی نے بھی ایسا کام نہیں کیا. لیکن پھر کیا ہوا؟ جب انسان کا چناؤ تھا تو پھر اس میں چیزیں اور ہوں، اور جب خدا کا چناؤ ہوگا چیزیں کچھ اور ہوں. ٹھیک ہے، یعنی جو خدا کسی نے بلائے گا، خدا کسی نے آواز دے گا، جو خدا کسی نے چنے گا تو خدا اپنے طریقے نہ کام لے گا. آمین. یہ انسان لے گا تو انسان پھر اپنے طریقے نہ کام لے گا. 2 گلا ہے. پھر شمول نے، ہم جانتے ہیں کہ کھڑے ہو کے لوگوں کو کہا، مائنڈ کیا کہ تمہیں کیوں بادشاہ چاہیے؟ خدا تمہارا بادشاہ ہے. اور اس کے بعد پھر ہمیں بادشاہوں کا سلسلہ نظر آتا ہے. خدا نے بنیامین کے قبیلے میں سے، چھوٹے قبیلے میں سے سول نام ایک شخص جو تھا، جو اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈنے نکلا تھا، اور اس کو خدا نے چناؤ کیا اور اس کو قوم کا بادشاہ بنا کر سامنے رکھ دیا. آمین. اس کے بعد پھر داؤد بادشاہ، پھر سلیمان بادشاہ،
اس کے بعد سلطنت ڈیوائڈ ہو گئے، 10 قبیلے ایک طرف چلے گئے، 2 قبیلے ایک طرف چلے گئے، بیچ میں آدھا قبیلہ آلریڈی پہلے ہو گیا تھا۔ اب یہ جتنے بھی بادشاہ کا کام کیا تھا، بادشاہ کرتا کیا تھا، ذرا غور کیجئے۔ یہ خدمت ہمیں بائبل میں نظر آتی ہے، یہ خدمت بائبل مقدس بڑی پڑی، آپ تواریخ کی کتاب نکالے، بادشاہ کی خدمت کے اوپر اتنا کچھ بیان کیا گیا ہے کہ کبھی کبھی ہم ان خدمتوں، یہ جو بادشاہ کی خدمت ہے، یہ بادشاہ کیوں کیا کرتا تھا، کیوں بنایا گیا تھا بادشاہ، بول سکتے ہیں آپ کیوں بادشاہ کیا کرتا تھا، کیا کرتا تھا بادشاہ؟ حکومت تو کرتا تھا، کیا کرتا تھا؟ اپنے لوگوں کو رہائی دلواتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ بولے بولے، اپنے لوگوں کو۔ بادشاہ کا مطلب ہے تخت پر بیٹھنے والا یا حکومت کرنے والا۔ اب وہ تخت اور حکومت پر بیٹھا کیوں تھا؟ تاکہ اپنے لوگوں کی جنگ لڑے۔ کیا کرے؟ بولے بولے، اپنے لوگوں کی کیا لڑے؟ اپنے لوگوں کے آگے چلے، اپنے لوگوں کا مقابلہ کرے، اپنے لوگوں کو بچائے۔ اب جتنے بھی بادشاہ آئے، بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ وہ بادشاہ جو تھے، کیونکہ حکومت جنگیں لڑی گئی، لوگوں پر فتح پائی گئی، پر کوئی ایسا بادشاہ نہیں تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ داؤد ایک بڑا زوردار بادشاہ تھا، ہے کیا تھا؟ داؤد کیا تھے کہ؟ اور اس نے کیا کیا؟ ایک بڑے جاتی جولیت کو کیا کیا؟ مار گرایا، اور اس کا سر جو تھا نا، اسی کی تلوار سے کاٹ کے ہاتھ میں پکڑ کے لے آیا۔ اب یہ جو جولیت کا سر تھا، اس میں کیا تھا؟ گھمنڈ تھا، غرور تھا۔ جب وہ زندہ تھا تو کیا تھا اس کے سر میں؟ خدا کے خلاف بولتا تھا۔ اب کیا ہوا کہ جتنے بھی بادشاہ آئے، انہوں نے لوگوں پر تو فتح پالی، پر یاد رکھیے وہ ابلیس سے کبھی جنگ جیت نہ سکے تھے، کیونکہ اس نے جولیت کو تو فتح کر لیا، جولیت کا سر تو پکڑ لیا، لیکن اپنے سر سے وہ خیال نہ نکال سکا، اپنے سر سے وہ باتیں، جولیت کا سر تو اس نے پکڑ لیا، اس کو تو فتح کر لیا، لیکن اپنے سر سے وہ ایسی باتیں نہ نکال سکا۔ اب ضرورت تھی، کیونکہ قوم کی رہائی کے لیے، قوم کی فتح کے لیے، قوم کو بحال کرنے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے ایک بادشاہ کی ضرورت تھی۔ اور وہ جتنے بادشاہ آئے، وہ قوم کو وقتی طور پہ تو رہائی دیتے رہے، پر گناہ سے کوئی بادشاہ رہائی نہ دے سکا، گناہ سے کوئی بادشاہ آزاد نہ کروا سکا۔ گناہ کے آگے جتنے بھی آئے، سارے بادشاہ گناہ کے آگے ڈھیر ہو گئے، اور گناہ نے ان کو لپیٹ کے اندر لے لیا۔ اب ضرورت تھی کوئی ایسا بادشاہ آئے، نہ صرف وہ حکومتوں پر لڑے، بلکہ وہ شیطان پر بھی فتح حاصل کرے، اور کوئی ایسا بادشاہ نہیں تھا۔ وہ ایسی خدمت کی ضرورت تھی، کوئی ایسا بادشاہ آئے جو انسانوں پر حکمرانی کرے، اور انسانوں پر خدا کی حکمرانی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک انسانوں کی زندگی میں گناہ ہوتا ہے۔ اسی کی تو آواز کہنے ہیں، اے ہمارے باپ تو جو تیری بادشاہی آئے، کیا کرے؟ تو خدا کی بادشاہی گناہ گار بندے کی زندگی میں نہیں آتی، خدا کی بادشاہی گناہ والی جگہ پہ نہیں آتی۔ اب ضروری تھا کہ خدا کی بادشاہی زندگیوں میں اس وقت قائم ہوگی جب سب سے پہلے گناہ نکالا جائے گا۔ کیا نکالا جائے گا؟ کیونکہ جتنے گناہ میں اتنے خدا نہیں ہے، اور یہ خدا کی بادشاہی زندگیوں پہ قائم نہیں ہو سکتی تھی۔ وقتی طور پہ تو خدا کو بادشاہ مانتے تھے، پر زندگیاں خدا سے خالی تھی، اس لیے جو سونا ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی بادشاہ کی خدمت کو پیش کرتا ہے۔ آمین۔ اور ایسا بادشاہ آیا دنیا کے اندر کہ جس نے دنیا پر بھی تو حکمرانی کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ انسانوں پر حکمرانی کرے۔ آمین۔ کیا کرے؟ انسانوں پر حکمرانی کرے۔ اور جتنے بادشاہ آئے وہ انسانوں سے تو جنگ جیت گئے، پر شیطان سے جنگ ہار گئے۔ کیا ہوا؟ بولیے بولیے، کیا ہوئے؟ پر شیطان سے کیا ہوئے؟ ہار گئے۔ اور اس خدمت کی ضرورت تھی، کوئی ایسا بادشاہ آئے جو خدا کی بادشاہ زمین پر قائم کرے، کیونکہ جتنے بھی آئے گناہ نے کہیں نہ کہیں انہیں بڑگلا لیا، گناہ نے کہیں نہ کہیں انہیں چھپا لیا، کہیں نہ کہیں گناہ نے انہیں گرفت میں لے لیا۔ سب آئے، سب ہار گئے، اس لیے یسوع مسیح وہ
بادشاہ ہے جس نے ابلیس کے سر کو کچلا ہے، اور ایسا بادشاہ ہے جو رہا کرنے کے لیے آیا ہے. ہاللیلویہ، آمین. اے بادشاہ کی کرنا ہے، انہیں جنگ لڑی ہے. آمین. اب یہ خدمت بتاتی ہے کہ یسوع مسیح بادشاہ ہوگا اور وہ کیا کرے گا؟ ابلیس کو ہرائے گا اور اس کی قید سے ہم کو چھڑائے گا. آمین. بات سمجھ رہے ہیں؟ اے جنہیں ہدیے نے، خدمتوں نے، اور مسیح نے یہ خدمت کی کہ نہیں کی؟ اس نے شیطان کو ہرایا، ہمیں چھڑایا، نہ صرف ہمیں بدن میں چھڑایا بلکہ اس نے ان روحوں کو بھی چھڑا دیا اور کہا عالم روا کی چابی میرے پاس ہے. آمین. اس لیے وقت اتنا نہیں ہے، دو خدمتیں اور بیان کرنا چاہتا ہوں. اس لیے سمجھیے بات کو کہ یہ سونا جو مسیح کو پیش کیا گیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ یسوع بطور بادشاہ اپنی خدمت کرے گا. ہاللیلویہ، آمین. کیا کرے گا؟ خدمت کرے گا بطور بادشاہ. آج پرابلم کی ہے، آج جسی نا میں خلاف نہیں، کلام بار بار کہندا ہے ایک دوجے واسطے دعا کرو، بار بار کلام کہندا ہے خدا دے خادم کہندے نے ساڈے واسطے دعا کرو، کیونکہ آج کل بڑا نا یہ جذباتی منادی بڑی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اسٹرانگ جڑاں والی منادی نہیں، جذباتی. میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، کوشش یہ کریں کہ جتنے خدا کی بات سے آ جاتی ہے نا، آج ہم دعاؤں پہ بڑا فوکس کرتے ہیں، اپنے اوپر خدا کی بات سے آنے دیجیے. ہاللیلویہ. یسوع نے سوال کیتا گیا نا کہ تیری بادشاہی، تو یسوع نے کی کیا؟ بیمار اچھے ہوتے ہیں، بدروہیں نکلتی ہے، شفا ہوتی ہے، تے کی ہے میری بادشاہی ہے. تے کہتے بادشاہی ساڈے گھر چ ہوئے گی، ساری زندگی چ ہوئے گی، ہیں تے پھر کی ہون گے؟ معجزے بھی ہون گے، شفاواں بھی ہون گی، بحالی بھی ہوئے گی، تے رہائی بھی ہوگی. ہاللیلویہ. اچھا سیاست کرتے زیادہ فوکس نہیں کرتے، سی خدا دی بادشاہی نہیں اپنے اوتے آندے. اور جدو خدا دی بادشاہی آ جائے گی تے پھر خدا ساڈے اس کے لیے اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا. ہاللیلویہ. خدا ساڈے اس کے لیے اپنا کام کرے گا. آمین. اپنی قدرت نو، اپنے کلام نو، اپنے وعدیاں نو ساڈے اس کے لیے پورا کرے گا. اس تو جڑی پہلی خدمت سی او یسوع دی سی بطور بادشاہ ابلیس نال لڑ کے اپنے لوکاں نو آزاد کرانا کی. آمین. آمین. اے جڑا سونا اے مسیح دی بطور بادشاہ خدمت نو پیش کردا ہے. آمین. دوجی خدمت مسیح دی کی سی؟ لبان. بہت زیادہ حوالہ جات نے، ٹھیک ہے، وقت نہیں میں بار بار کہنا ہوا کہ پھر ایک لبان تے اگر پریچ کرنا شروع کرا نا 3 4 5 اتوار لگ جان گے تے لبان دے تے کام نہیں مکے گا. لبان جہاں بھی قربانیاں رکھی جاتی تھی ان کے اوپر لبان رکھا جاتا. پوری بائبل پڑھ رہے ہیں، جہاں جہاں قربانی خدا کے سامنے وہاں کیا کیا جاتا تھا؟ لبان رکھا جاتا. لبان کا ہی دوسرا کام کی سی تانوں بائبل جو ایک ادھی تو زیادہ بائبل بادشاہوں دی گلاں کر رہی ہے. کی کر رہی ہے؟ بولو بولو. بڑا ویکھو کنے بادشاہوں تک. پھر کلام تو بعد دوجی خدمت سانوں پوری بائبل پڑھانے آتا میں نظر آ رہی ہے. کاہن کی کردا سی؟ کاہن واسطے گریک زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے پونٹیفیکس. ایدا مطلب ہے دو کھائیوں کے درمیان پل بنانے والا. کیا کرنے والا؟ اے کاہن دی لوڑ کیوں پہ گئی سی؟ بادشاہ دی تے لوڑ اس تو پہ گئی کیونکہ چاروں پاسے دشمن نے کیڑا پایا سی. کاہن کی خدمت، کاہن کیا کرتا تھا؟ کاہن کا کام تھا کہ خدا لوگوں، کیونکہ انسان جو تھا باغ عدن کے اندر اس کا رابطہ خدا سے کیا ہو گیا تھا؟ ٹوٹ گیا تھا. اب ہر شخص جو تھا وہ تو خدا کی حضوری میں جا نہیں سکتا تھا، ہر شخص کی رسائی خدا تک نہیں تھی. اب خدا نے ہارون کے گھرانے کا چناؤ کیا. انہوں نے کہا کہ جب قبیلوں کو رکھا گیا تو پھر ہارون کی جو سب لاٹھیاں رکھی گئی، جو ہارون کی لاٹھی تھی وہ جب رکھی گئی تو اس میں کیا ہوا؟ اس میں سے لاٹھی میں سے کیا نکلے؟ پھول نکل آیا. اور اس کا یہ مطلب تھا کہ خدا نے ہارون کے گھرانے کو خدمت کے لیے چن لیا ہے. یعنی وہ ہارون کا گھرانہ، لاویوں کا گھرانہ، کہانت کا گھرانہ ہوگا. آمین. پھر اس کے خاندان اور اس کے بچوں میں سے
12 को सेपरेट कर दिया गया, फिर उनकी नस्ल, चाचे, ताए, आगे नस्लें जो हैं वो बतौर कहानत का काम शुरू हो गया। अब तमाम इंसान जो थे वो डायरेक्ट खुदा के पास नहीं जाते थे, वो डायरेक्ट खुदा तक रसाई नहीं कर सकते थे, वो अपनी कुर्बानियां डायरेक्ट खुदा को पेश नहीं कर सकते थे, अपने नजराने खुदा को पेश नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्हें एक ऐसे इवजी की जरूरत थी, उन्हें एक ऐसे दरमियानी की जरूरत थी जो खुदा और इंसान के बीच में आए और इंसान की बात जो है वो खुदा तक लेकर जा सके। यानी लोकां दियां दरखास्तां मना जाता, उन्होंने हदिये, उन्होंने जो कुछ भी इंसान जड़ा सी, यानी एक इंसान ले आकर खुद लिया सी, पर खुदा को अपने हाथों नाल खुदा दे के रख नहीं सकता। यानी उसके अंदर सी बेबसी और गुनाह ने उसको इस कदर ऐसी हालत के अंदर दे गया था, गुनाह ने उसकी ऐसी हालत कर दी थी कि वो खुदा के साथ ताल्लुक तो रख रहा था। अब काहिन की खिदमत आपको पूरी बाइबल मुकद्दस मिलेगी, ये कहानत की खिदमत आपको नजर आएगी। आप क्रूज से शुरू कर दें और कहानत का सिलसिला जो है वो यीशु मसीह तक जो है वो कहानत का सिलसिला था। कुर्बानियां कहान दे रहे थे, खुदा के मज़बा पर खिदमत कर रहे थे। अब दूसरी बड़ी खिदमत खुदावंद यीशु मसीह की ये थी कि उस खुदा को पूरा किया जा सके। क्या किया जा सके? केड़ा खुदा? जेड़ा खुदा और इंसान के बीच में था। क्या था? बोले बोले जो खुदा और इंसान के बीच में था। ये जो लुभान है ये खुदावंद यीशु मसीह की कहानत की खिदमत को बयान करता है कि ये खुदा जो था इंसान कभी इसको पूरा नहीं कर सकता था। वो तो कुर्बानियां और वक्ती तौर पे चढ़ावे पेश किए जाते थे, वक्ती तौर पर चीजें जो है वो रखी जाती थी, पर ये खुदा पूरा इंसान के अंदर ये जुर्रत ही नहीं थी ये खुदा पूरा कर सकता। और फिर खुदा ने इस खुदा को पूरा करने के लिए अपने बेटे को दुनिया में भेजा है। आमीन। और यीशु वो काहिन है, हालेलुया। यीशु जिसने खुदा और इंसान के रिश्ते को बहाल कर दिया। आमीन। पहला काम यीशु ने की कीता है, सानू शैतान दे कब्जे चों छुड़ाया। दूजा काम बहाल किया, जुदाई नू, हाँ वो खुदा को, उस गैब को खत्म कर दिया है। ये दूसरी खिदमत मसीह दी सी, ठीक है। और तीसरी खिदमत जो थी ये जुदाई के अंदर खड़ा होने वाला। क्या होने वाला? जुदाई के अंदर खड़ा। अब काहिन क्या करता था? खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी का किरदार अदा कर रहा था। अब तीसरी खिदमत जो यीशु मसीह की नजर आती है वो है मुड़। अब ये बनते कैसे हैं इस पर बात नहीं करेंगे। ये दुखों को जाहिर करता है। किसको जाहिर करता है? दुखों को जाहिर करता है। अब तीसरी खिदमत खुदावंद यीशु मसीह की, जब काहिन और मजूसियों ने 3 हदिये रखे, पहला उन्होंने ये इकरार था कि यीशु मसीह ही वो बादशाह है जो गुनाहों से छुड़ाएगा और रहाई दिलाएगा। आमीन। दूसरी बात, ये वो काहिन होगा जो खुदा और इंसान के बीच में खड़ा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है। और तीसरी बात, ये ऐसा काहिन होगा जो दुख सह कर, क्या करके? दुख सह कर, अपनी जिंदगी के अंदर दुख सह कर, मुसीबतें सह कर, अज़ियतें सह कर। अब ये दुख क्यों जरूरी थे? क्योंकि दुखों के बगैर जो था ये मल्लाह की खिदमत मुकम्मल नहीं हो सकती थी। क्योंकि खुदा का जो इंसाफ का तकाजा था, जो खुदा के कलाम का तकाजा था कि जो जान गुनाह करेगी सो वो मरेगा। और खुदा ने देखें ये जो कुर्बानियां थी, कुर्बानियां जब खुदा के सामने रखी जाती थी तो कुर्बानियों में भी एक पैगाम था। आप खरूज की किताब के पहले बाब को आप पढ़ें तो खरूज की किताब में खुदा ने कहा कि कुर्बानी देने वाले के सामने क्या करे? कुर्बानी देने वाले के सामने। अब वो जानवर जो कुर्बानी के लिए लाया जाता था उसके सर पे क्या रखा जाता था? और क्या कहा जाता था? ये मेरा इवजी है। क्या है? यानी गुनाह मैं कीता है, सजा नहीं मिलेगी। बोले बोले गुनाह मैंने किया, सजा ये पाएगा। तो सजा कैसे मिलती थी? खुदा ने क्या पहला यदि खल खिंचनी है, लानी नहीं, की करनी है? खिंचनी। एक गुनाहगार नूं दी तस्वीर दिखाई जाती सी, गुनाह करने वाले तेरी खल खुदा ने खिंचनी है। पर खुदा ने क्या दी हड्डी जेड़ी है ना जरा सेट करके रखी है, टोटे टोटे से कर देने। यानी वो देखे
उसने गुनाह किया नहीं है, उसके ऊपर गुनाह आया है तो उसकी हालत क्या हो रही है। और कलाम में लिखा है कि खुदा का इंसाफ का तकाजा यह था कि गुनाहगार को उसकी सजा मिलनी चाहिए। अब ये जो दुख थे खुदावंद यीशु मसीह के, ये जो सजा थी, ये जो पेन थी, ये जो तकलीफ थी, दूसरी यीशु की खिदमत ये थी कि वो तमाम इंसानों की सजाएं अपने ऊपर ले लेगा, वो तमाम इंसानों की खताएं अपने ऊपर ले लेगा और गुनाह करने वालों के तमाम तकलीफें अपने ऊपर ले लेगा। आमीन। ये मूल यीशु मसीह के दुखों को जाहिर करता है कि यीशु मेरे और आपके लिए उसका छलनी किया जाएगा। और यीशु मसीह की भी खाल जो है वो खींची नहीं गई। जब कोड़े मारे गए थे यीशु ने, क्योंकि उन पर गुनाह करने किए गए लादे गए थे तो उनकी खाल खींची जाती थी, पर यीशु मसीह को छलनी छलनी कर दिया गया क्योंकि यीशु मसीह तोड़े इंसान आया, क्योंकि इंसान ने गुनाह किया था। और यीशु मसीह कलमाए मुजस्सम होकर, यानी खुदा का कलमा, खुदा का बेटा दुनिया के अंदर आया और उसने सबसे पहले क्या किया, उसने मेरे और आपके गुनाहों को ऊपर ले लिया। आमीन। और जब गुनाह ले लिए, यीशु से पहले के देखो यीशु मसीह को तो कई दफा उन्होंने पकड़ने की कोशिश की। जब यीशु पहली दफा नासरत में आया था, अपने बाई घर के अंदर आया था जहां यीशु मसीह पला बड़ा था, बाई इलाका था, तो क्या हुआ जब यीशु मसीह को कलाम पढ़ने के लिए दिया गया तो यीशु मसीह ने जिसाया नबी का सीफा निकाला और जब उसको पढ़ा और कहा आज पूरा हो गया। उन्होंने क्या कहा पूरा हो गया, हज़रत मसीह नहीं आया। वो सारे यीशु के पीछे पै गए तो यीशु मसीह ने बिचो ना वक्त नहीं आया ना, पर जो वक्त आ गया तो कहने लगा हो सके तो ये प्याला मुझसे, यानी यीशु मसीह अगर ऐसे मर जाता, गुनाह उठाए बगैर मर जाता, तो याद रखिए कफारा मुकम्मल था। क्योंकि यीशु मसीह ने दुख सहने थे। और क्यों दुख सहने थे? क्योंकि गुनाह हमने किए थे। अब तीसरी खिदमत जो यीशु मसीह के अंदर नजर आती है इन 3 हदियों के अंदर, वो है यीशु नस्ल इंसानी के लिए दुख उठाएगा। आमीन। किसके लिए उठाएगा? यानी यीशु मेरे लिए दुख उठाएगा। इन 3 खिदमतों को अपनी जिंदगी पर जरा यूटिलाइज कीजिए। सबसे पहली खिदमत क्या है? यीशु मुझे छुड़ाने के लिए आया। कहिए हाथों को उठा के कहिए यीशु बादशाह है। और वो कौन सा बादशाह है? जिसने गुनाह के कब्जे से मुझे छुड़ाया है, शैतान के कब्जे से मुझे छुड़ाया है। यीशु कौन सा बादशाह है? शैतान के कब्जे से। और दूसरा काम यीशु ने क्या किया? यीशु ने वो खुद पुल बन गया जिसके जरिए इंसान खुदा तक पहुंच सकता था। यानी बागे अदन से लेके अब तक जो रिश्ता था इतना बड़ा खला हो गया था। और हमने पिछले इतवार में सीखा था बियाबान में पुकारने वाले की आवाज है। कौन खुदा के पहाड़ पर चढ़ेगा? किसी के अंदर जरूरत नहीं थी, लेकिन हर एक टीला क्या किया जाएगा? पस्त किया जाएगा, है नीचा किया जाएगा। क्योंकि इंसान तो इस तकाजे को पूरा नहीं कर सकता था कि वो खुदा तक मलाप कर सकता, खुदा तक राब्ते में आ सकता, पर खुदा ने खुद ही ये इंतजाम किया और उसने अपने बेटे को हमारे लिए भेज दिया। आमीन। ताकि ये खला पूरा हो, ये जो खाई है एक पुल हो, ताकि इंसान जो है कहां तक पहुंच सके? खुदा तक पहुंच सके। आमीन। अब खुदा तक पहुंचने के लिए तीसरा काम जरूरी था, क्योंकि काहिन भी था, बादशाह ने भी था, लेकिन काहिन कभी भी कुर्बानियों के बगैर खुदा के पास नहीं जाता था। और काहिन तो कुर्बानियां देते रहे, पर यह बयान किया गया कि यीशु मसीह ऐसा काहिन होगा, मुड़ ये पैगाम देता था, मसीह की ये खिदमत थी, अपने अपने बदन में दुखों को सहकर हमें खुदा से मिलाएगा। आमीन। इस रिश्ते को बहाल करेगा। हालेलुया। ये 3 खिदमत मसीह दी। आमीन। ये छुड़ाने वाली, दरमियानी ते खुदा तक पहुंचाने वाली। आमीन। रिश्ते नु बहाल करने वाली। आमीन। और क्रिसमस 3 काम क्रिसमस ते हो रहे हैं। ये हो रहे हैं 3। इंसान आजाद हो रहे हैं, ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਖੁਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮੀਨ। ਯਾਨੀ ਜਿਹਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਖਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਖਿਦਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਏ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਛਿਰਨੀ ਬਣਾਈਏ, ਹੈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਈਏ, ਸਫੇਦੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਤਿੰਨ, ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਖਲਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਤਿੰਨ ਖਿਦਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਨ? ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਨ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਆਮੀਨ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਮਜੂਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖਿਦਮਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖਿਦਮਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾਏਗਾ, ਉਸ ਖਲਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਛੁਡਾਏ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਬਚਾਏ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਬਹਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਦਬਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਹੈ ਫਿਰ ਸਤਾਇਸ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਬਾਤ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੈਗਾਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਬਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸਰਵਿਸ, ਪਹਿਲੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਸਰਵਿਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਤੇ ਫਸਟ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਸਟ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨਾਈਟ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਸਟ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਯਾਨੀ 24 ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਹੋਈ, ਕੌਣ ਉਸ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਕੌਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੈ ਕੌਣ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਆਮੀਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ। ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖਿਦਮਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਆਂਦਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ऐसा आया दुनिया 'ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਫਤਹ ਕਰ ਲਈ, ਹੈ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਸੀ, ਹਾਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਹਾਰ ਗਏ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਹਾਰ ਗਏ हैं, पर कोई छुड़ाने वाला नहीं, आमीन। ਤੇ ਕਾਹੀਨ ਆਏ, ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਛੜੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਖਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤਾਲੁਕ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਏਗੀ, ਆਮੀਨ। ਇਨਸਾਨ ਛੁਡਾਇਆ ਵੀ ਜਾਏ, ਗੈਬ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀਆ ਦਿਨ 'ਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮੀਨ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ।